Magpapa-reaction reveal na naman tayo. No face reaction gamit ang kalamansi. Tignan natin. Handa na ba kayo, children? Handa na! Okay, let's start the game! What's up guys? Magpapalaro na naman tayo sa mga children. Ang una nating gagawin ay ang larong no face reaction. Ngayon meron tayong yan. Alam niyo naman siguro kung ano yan, di ba? Okay. Ready na ba kayo, children? Excited na ba kayo, children? Okay, ready na daw sila. Try na natin. No face reaction. Ubos ha, ubos. Ubos. Wow. Wow. Relax lang. Basic. Panalo. Game. Next. Next. Madali lang naman yun ay. Next. Sir, kulang na sir. Sakto lang. Ay, gar. Oh, no face reaction. Game. Aba, mga pwersado to ah. Aba, basic. Ubus na oh, panalo. Game. Next. Big boy, dito ko. Next. Uy, hindi talin. Harap sa pa-camera. Aba, basic. Grabe. Wag aalis, hanggat di ko sinasabi. Game. Mga basic. Harap dito, harap. Hindi ko makita yung reaction. Pala, sakto. Game. Wala, dito harap sa ano, pag nano. Oh, game. Abo, wala mga reaction. Ay, si Ma'am, mukha ba natalo? Tingin nyo, natalo ba siya? Guys, talo. Talo ba? Talo lahat si Ma'am. Sige, panalo yan, panalo. Ikaw. Big kuya. May malaki. Gar. Malaking nga lang tinilikot. Ba, basic. Oh, next. Nalo. Guys, easy lang guys. Grabe, oh, basic. Isa pa, sino pa? Easy lang, easy. Last one. Baka may matatalo. Opo, basic. Nag-make face. Hindi naman sir. Oh, sige. Panalo, ano masasabi nyo? It's the follow nyo na. I-follow nyo na. Tulungan mo kami magpapalo.